Welcome Korea se VAC Voice Against Corruption. Naga manukhan kiman jon ase. Apni khan time paise gole etu video ke ekbar side dibi aro understand kuribole try koribe degoina request kori ase. Ajila topic to moi kila kobo kusigile to. Mon domestic violence manukhan la khode thaka manukhan la khode kaam kuri thaka manukhan ki mari ase kiki ase goina social media de etu tikha demde etu la opore all of sharing kuri dibole mon hora halaga ase. Kitia moi khan all this time Bible ke sa dem dibi. Slavery to thake manu bra manu pale nichur bra kuribol kam to manu khan ki kuribol de holibi ta khan ge khala la comfort ikuna de kancha garne manu garne hisab na gun ina thaka to all this time ge mukan tiki taise aro world history ge mon aro be khorai sadem de black african khan etu khan ge white man khan bra manu nisna phapna na gure Holibi Abraham Lincoln is na. Edukan so born good is. Manu equality hobo lage. Manu respect kuru lage pina. Holibi Naga society ajigali. Nagaland for Christ hotai koi take. Mugana society de. Hotai sal kile honi take. Khode kam kuri ke na thaka bacha khange. Mari se kona social media de hotai edu tiki take. Ekdam soram hobole la kotha ase. और इतु के मुझ तुइदा कैटेगरी बनावो दे मानुखा लगा खोड़े काम करूबले जा और मानुखा लगा खोड़े हेल्प करने थका इतु गलती आसे मुई ना कोबो दे मुई खान लगा डांगोर लीडर्स खान इतु खान ला हिस्ट्री होना देम दिबे कौन बा मानुखा ला खोड़े थके के ना किताब पढ़ी के ना और डांगोर हो के ना मिनिस्टर एमएलए हुआ मानुखा ला कहानी भी होनी थके इतु तो एक कुपियान कौन बा मानु दो Manu ki bisi needs ase manu ki bisi morom lage hole be small family ase or family khando bahar de kaam kuri na company bi lagi ase manu lagi ase needs kuri ase etu karone manu ekjon pisari na thaka bi take ekta family nisna ekjon ki morom kuri thaka bi beshi ase de Nagaland de hole be some so called advanced people for their so called luxury life manu karone phapna na kuri na निचु खोड़े मानुला बच्चा तो जानवर निस्ना पालेगे ना और इतु के मारेगे ना इतु के टॉर्चर करेगे ना सोसाइटी के शरम करी दिया लगा इतु हुना देंगे तो बेसी मुंदुक है नागा लीडर्स खान एनजीओस खान एजुकेटेड मानु खान इनका कुनबा बच्चा मानु खाला खोड़े काम करी थका इतु मानु के मारी से ताला अम्मा बाबा ताला खोड़ मानु बेसी मुंदुक थकीबो इनका टाइम दे किले मानु खाला खोड़े काम करिबोले जाइसे कोइना इतु के एक्शन लबो लागे कोइना कोआ मानु बेसी हुनिया आसे बेसी देखि आसे মই खान भावना करिबोले ला तो मानु खाला खोड़े काम करिबोले ना जाबे मानु खाला खोड़े ना थाकिबी इनका कोले मुखन कोन आसे और इनका रखा तो ठीक होइना नय आरो মই खान नागा मानु खान फर्स्ट टाइम खान जाने बोला ला तो की लगा कंडीशन बा तखन मानु खान ला खोटे काम करिबोले जाय आसे इदु भावना करिबो लागे सो कॉल लीडर्स खान सो कॉल एनजीओस खान पार्टिकुलर ट्राइब्स लगा न होइते नागा इन जनरल कोइ आसे की ले कइसे गले आपनि खान पार्टिकुलर মই खान ट्राइब्स ते इंस्टॉल करि आसे মই खान ऑर्गेनाइजेशन दे इंस्टॉल करि आसे गना मेन टॉपिक तो छारि गेना মই की अपोलॉजी मंगलु ला कथा ओलाई जाय मन नागा मानु खान दो इतु करने कोई आसे इन जनरल कोई आसे दे इतु टॉपिक के मोहन बुझी बोले ट्राई करो एनजीओस लीडर खान पब्लिक लीडर खान एजुकेटेड मानु खान इतु मानु खान लगा खोड़े काम करू बोले थका इनेगा जा इतु ला अपोडे मुखन सीरियसली गुस्सा होबले लगा सिचुएशन न होय गुस्सा न होबो लागे फ्रस्ट्रेशन न होबो लागे मुखन शरम होबो लागे मुखन मोहरम होबले ला टाइम आसे मोहरम तो की आसे कइसे गले खोड़े खावले ना थाका बरा मानु खाला खोड़े थाकिगे ना निचु काम करि ना खावले तक पे पाइले भाल गइ ना जा मानु खान इनका तोचो करि आसे एकदम मोरम पथा इतो आसे कोन आमा बाबा निचुला बच्चा more than or below 10 years manu khala khode tu paule dibi ko na kon be bhabna na kuri takibo hole be situation inaga annabra
paliwo na para bra due to poverty manukhan khore thakise gole all of education pabo ni all of dressing kurubo paribo niki all of khabo pabo niki enega pothai dia manukhan itu khala khor oporde itu khala parents oporde manukhan bra nichula bachcha ke marise itu khopor na dem de pisi morom la kotha ase aro enega time de mukhan leaders kan NGOs kan bra itu la family de itu laga busti de action lobo lage ina kile pothaise na jabo lage ko time de mukhan sorom bi lage ko lage de morom ekla noina kile tai khan duk khwa laga tai khan laga situation itu mukhan na buja bra ase do kiman garib holibe mukhan laga manu ase abodi to luxury life te thaka demde apni laga busti manukhan or apni laga trust manukhan or apni laga naga manukhan bahar jaga te jaule dia laga apni sorom nai government bra schemes kan dukhya manukhan karne bi dia ase india de sai jaise gule কোন মানুহ খৰ নাই এটুকে সব খৰ থাকিব লাগে না গভর্নমেন্ট দিয়া আছে কোন মানুহ খাব না পায় এটুকানকে রাশন দিব লাগে না রাশন দিয়া আছে আলাদা আলাদা ক্যাটাগরি মেডিকেল হেলথ এটু ফ্যাসিলিটিস দিয়া আছে বুস্তি দে ফ্রি ব্রা পয়সা না থাকা দুখিয়া মানুহ খান বে পয়সা না থাকা দুখিয়া লাগা বাচ্চা খান বে স্কুল দে যাব লাগে না ফ্রি এডুকেশন অল ওভার ইন্ডিয়া দিয়া আছে নাগাল্যান্ড দিয়া আছে হলিবি itu public kan kile na pungje itu papna gurina mon sorom hobo lage de itu public kan itia koris na bhuk pra thaka kan poverty be thaka kan itu kan khawol dibi kon na ration dia to moi khan adha khai dia asu to itu pra takan gi na pungje to government bra enaka uplift kurubo karne huru manu khan gibi all of society de takan be dangor hobo karne ki scheme dia ase মই খান itu কাটি লৈ আছে তো so called advanced so called educated মানুহ নমন itu আধা কাটি লৈ আছে তো আলাগ আলাগ স্কিম আজিকালি মান রেগালা কথা কই আছে মুখান জব কার্ড কোয়া লাগা পাবলিকান অল অফ হইলিবি লেবার কাম করি না নিচু জায়গাতে কাম করি না খাওলে দিবি এটো মান রেগা লাগা ইতু লাগা বোনা এটো ক্রিয়েট করলা এটো সাদেম দিবি এনেকা মানুখালা জায়গাতে কাম করলে মাইগ্রেশন করা খান এই দোকান কি স্টপ করব না এই একদম মেন ডাউন এম থাকিছে তাকান লাগা হলে বি ইতু বি মুখান কাটিলে খাই আছে সো কল মন লিডার্স খান ব্রা সো কল এনজিওস খান ব্রা তো মই খান বা তা খান খাওলে লাগা তা খান কে পুংজিবলে লাগা মুখান খাই দিয়া বা তা খান না পুংজি তো এইটো কারণে তান ভুক পড়া এইটো কারণে তান দুঃখ পড়া নিচু বাচ্চাকে মরম লাগে এক রাতি বি খড়ে খরা না গলে টেনশন আছে সব parents same আছে হলে বি লাস্ট অপশন উপায় না থাকি না মানুখালা খড়ে থাকিছে গলে অলপ তো কিতাব পড়িব নেকি মানুখালা খড়ে যাইছে গলে তো অলপ ভাত ভাল খাব পাব নেকি মানুখালা খড়ে থাকিছে গলে তো অলপ ড্রেসিং পাব নেকি কই না উপায় না থাকি না পথা লাগা আছে রিয়ালিটি এটো আছে হলে বি আফসোস নাগা মানুখান খ্রিস্টান মানুখান এটো না বুঝি মানুখান দুঃখ প্র উপায় না থাকেন আপনি কি হেল্প করনে আয় আছে এটুকে মরম করা লাভ তো আইয়া আপনি বা না পারা কাম তাহান করে দিয়া আছে এটু অপরে কি লাগে তাহান কি আপনি মরম করা লাভ তো তাহান কি আপনি সার্ভ করা লাভ তো তাহান কি রিটার্ন দিব লাভ তো এটুকে মারি আছে নিচলা বাচ্চা খান তো একটা কাম বি করু না পারে নিচলা বাচ্চা খান বা করু না পারা নিচু বা করু না পারা এটু করি দিয়া আছে আপনি কে ভাত বনাই দিয়া আছে কাপড়া ধলাই দিয়া আছে আপনি না পারা আপনি বাচ্চা বা না পারা এটুকে রেসপেক্ট করা লাগতো এটুকে মুখান মারি আছে টর্চার করে আছে সোশ্যাল ইস্যু বনাই আছে খ্রিস্টান স্টেট এনেকা মিশা মিশি পয়লা ছাড়ি দিয়া লাগা অল দিস টাইম দে ছাড়ি দিয়া লাগা আর পয়লা ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি টাইম দে একদম 1880s কি লাগা টাইম দে দুনিয়া ইমান এডুকেটেড নহা টাইম দে স্লেভারি এটু বিয়া আছে ছাড়ি দিয়া স্টিল নাগাল্যান্ড এটু বেড়ে আছে বলে তো মুখান তো সরম হবলে লাগা আছে সরম পাব লাগে মই কবলে মন হতো আজিবি ওয়াইস এগেইনস্ট করাপশন আপনি বাল বা কই থাকে মানুহ কোনবা এটু কইছে এটু কালা গ্রুপ ভাল নাই গনা মুখান এগেইনস্ট করা নহয় দে হলে বি রিয়ালিটি মুখান পুচিছো গলে মুখান চেঞ্জ আইব না বিশ্বাস কৰি আছে দে মন দে বেছি বেকায়
কেনেকা সোসাইটি তো আগে যাব কেনেকা চেঞ্জ আনিব লিখা পুরা মুখান লাগা কাম আছে মানুখান রা কথা শুনি না মন চুলি রিয়েক্ট নকৰিব মানুখান রা কুৰা কাম দেখি না মন ইটো আন্দাজকে ইটো মন ইটো নকৰিব ভাবনা কৰি চাব ৰুটটো কি আছে সিচুৱেচন ক'ত পৰা শুরু কৰা লাগা আছে আৰু মুখান লা সপনা ব্ৰা মুখান লা লাক্সাৰি ব্ৰা মুখান লাগা ফেম ব্ৰা মানুখান লাগা লাইফ তে প্ৰেছাৰ আই আছে না নাই ইটো বি মুখান ভাবনা কৰিব লাগে আজি আপনি আনকি ভিএসসি এনে অলপ শর্ট হইলে আপনি আনকি মই শেয়ারিং কৰি দিয়া আছে কথা কোৱা তেনে গলতি বি থাকিব পাৰে হলে বি একি মানুহ আছে আপনি কান কমেন্টস কারেকশন কৰি দিবি আৰু এটো তো আপনি ইউটিউব লা বাহাৰ লৈ যায় না তাই এনা কৈছে কিনা কৈছে কইনা আলাগ কেস কাৰণে বনাই না ইনা তো নকৰি দিবি কইনা মুভি ইনা খান একো এন্টারটেইন নকৰিব আপনি আনকি কি শেয়ার কৰিবলা আছে এটো ইয়াতে শেয়ার কৰি দিয়া আছে দেই কইনা এটো কথা জানাই দিয়া আছে আৰু কোন নাগা মানুহ খান এতিয়া তাক জয়েন কৰিনা সাপোর্ট কৰিনা আছে আপনি খান মই লাগে একটা সিম্পল ওয়ার্ডস প্রা মই খান সোসাইটি চেঞ্জ হব নিচিনা লাগি আছে और আপনি বি মই লগা সিম্পল ওয়ার্ডস প্রা আপনি কি বি ভাবনা কৰিবলৈ চান্স দিয়া আছে না ফিল কৰি আছে বলি তো মানুহ খান কি আপনি শেয়ার কৰি দিবি এনেকা একজন লগা আইডিয়াস লগে না একজন কি নলেজ শেয়ার কৰা তো কি তিয়া বি লস নহয় দেই কইনা আজি বি আপনি এটো কথা জানাই দিয়া আছে থ্যাংক ইউ অল